na kami. After mass, dito kami sa loob ng SM. Tignan nyo to. Yan guys, so, yung mga My birthday celebrant. Girl! Saka my birthday, girl! At saka my birthday, boy! At sino pa ba? Eh di, ang nag-iisa ng pangalan ay Mikoy! Mga birthday celebrant. Yan. Ito nga yung birthday niya. Nakapunta na yung ko, isa? guys. Ayun. Yan yung isa guys, so. Takbo ng takbo yan. Sa December 9 naman yan siya. Mag-birthday na December 9. Ito, December 3. Ito. Tapos na, November 28. 28. Yan guys. Wala pang taong SM guys, oh. Ayan guys, dito na kami sa loob ng SM. Wala pa gaanong tao guys, kami lang. Ayan. Christmas tree nila guys. Okay. SM Fairview yan guys. SM Fairview. Yan guys. Wala pa gaanong tao. After ng mass guys, dito kami. Yan. Maglalaro lang yung mga bata tapos kakain lang kami. Yan. Yan. Asa na sila? Uy. Doon kayo kuya? Ayan. Yan sila guys. Oh. Ito sila. Doon kayo. Oh. Doon kayo kita. Ayan guys. Dito kami sa magic. Ano tawag na ito? Dami salamin guys. Oh. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Dami salamin. Ang dami salamin. Ayan na guys sila guys. So, celebrant. Ayan. Ayan lang guys. Yung handa namin. Masaya na sila dyan. Di-dessert na lang kami guys. Ayan guys. Di-dessert na lang kami. Ayan, puro chocolate na naman guys. Ubus na. Meron pa doon guys. Di-dessert na lang kami. Yan guys, dito na kami sa bahay. Tingnan nyo guys yung take out namin. Ito, hindi namin nabuksan yung kanina yung maliit lang na. Yung choco ba ito? Choco. All about. All about choco lang ang binuksan namin na flavor. Ayan, take out namin guys, oh. Walang bawas. Ito guys, oh. Ito pa. Ayan. Yung take out namin guys. Nag-sharon si Mimi. Ayan guys, oh, mga take out namin. Tapos yan pa. Yan pa.
Yan. Shake ko tira namin. Yan. So ngayon guys, nandito kami, magmimerienda kami. Yan. Mikay at Yan. Mikay. Happy birthday Mikay and and Ira. Yan, tatlo kasi sila guys nag-birthday. Ngayon si Ira, ngayong birthday niya. Si Mikay nung 28. Si Koy Koy sa 9. 9, December 9. Yan guys, ngayon kainin namin yung aming cake. Yan guys. Sino may gusto? May akin yan eh. Umi. Sobra naman kalaki niyan. Oblong na lang. Sobrang sarap na Yan, guys. wow. Ito, ano ba yun? Ito ba yung Vanilla. caramel? Caramel to. Lucius caramel. Yung flavor ng ano, na-try namin kasi puro lang mocha, chocolate kami. Yan. So, ayan guys, kain tayo ha. Yan. Ito, kanino to? Me. Oh, kay daw.